أبي إثيوبيا وشتي عصر تغلط معلتات سلسة درونات بالصقنا محمشاشن أبي قبل علي إرترا وجن مخفات مشكلة جنرالات تجري يسرح خمزلون زقل زينا وصيوم سراويت تግራይን ሰራዊት ኤርትራን በሓደ እዝን ክምራሕ ከም ዝተወሰነ ተገሊጾም ህወሓት ኣይቅበሎን ዝብል ተሪር መልሲ ከም ዝሃበት ተሓቢሮም እምነኹርናዕ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ንምቕማጥ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ተረኺቦም ኣለዎም أرسل زينانا نزيوم يمثلوا نيرام أزي حبرت ميديا نتوركيو خبركم تخاطلتنا كسامو داتا مولو تحسنا خطقاتلنا بخبرن عدمنا حزيد ما نابوانا زرزر زينانا خنحلف أبي إثيوبيا هاوشت عصر تغلط معلتا سلسة درونات بالصقنا محمشاشنن أبي قبل علي إرترا وجن مخفات مشكلة جنرالات تجري يسرح خمزلون زقل زينا وصيوم كافلفلات دبر زيت حيل أيرن وتحدروا كوماند مكل خال هاجرن بزترخب حابريتام من السودان أب زواسن أب جنبار معراب تجري كساب حزي سلسة درونات بالصقنا تحمشيشن اللام كساب على شوعات تري درونات بالصقنا 400 زي قبل على تجرايم بفلاي دما 36 جزي قبل على ارم 7 بتوساخ دما ابوشت السودان بمتاو قبل على معقوبات زركب سدود حزب تجراين قاترن لايتن وتحضروا دحسسا خمز غبرايوم تفليطوم أبز خيدي بعلة 15 ناب 26 تحساس كلت تشحن 18 عام تمرز زوجه وان النتني عرب إمارات زخونا بچاينا كيلات زتوافرا كلت وينجلونج درونات أمونغو حموران برختن كمون عم درجنت ويدما عبد رافع كوابن مسمول عتقن تحمشيشن علام اعتن درونات مسودقا شعون شعو منقست أبي أحمد نابتن كابيتات غزيف وتحضر حيل بموفار نسبر بارات راريو بمشتره ناب دبر زيت حيل أير أقوعيزم وشت هاجر أتيو بمنتاي كم زودقا مرمرا يكايدالام أب كيد مرمرا أودادقا أزن كلتا درونات بالصقنا كابو ينجلونج نلعلي كبارن سريت زرلون سرحيت إسرائيل زخونت حانت درونو مسكالوت درونات نابتو خواب بموفار سعقون تغاتال اندحسسا إنا كايد يغانيوم بعلة شوعات تري كلتشحن 18 عام تمرت أقامشت جنا كلن مسعز نبرا وينجلونجن رينبون درونات كام معراب تجراين ويشت السودان ناوكا بشرن مقالن أنت ملسام اعتحنتين بين زخونة سرحيت إسرائيل ناي سيرفيليانس درون مالتون سرحيت آيريس أنت تحابر زنبر درون حالواتات أفيهم بدحريو أبت مودعتا زنبرت اللخابي أبدوب سودان معراب تقراين كم زدحامشش دحر مفلاتهم شعود ما جنرال بالصقنا زمرحو بهليكوبتر زتحقز ببزح مخاين حيلي نابت زودقات اللخابي أوافير إيبل أتزوى صحابريتام كم تزحالفة أتسبر بارات أخبكاب هاسو كبل زحادر أبيم كوينقنا أتادرون ملو بملو سلزدحامشش زربح سبر بار أحا خمزي ترخب أيو كاب دبر زيت زوص حابريتا أرقاقيصهم أودادقا أزندرونات بزملكت أبدن ببلصقنا تحابرتو خيلات إمريتسن چاينايانن سوتم مشتراو مرمرات زقصلن تخون كساب حزي چبوط مرداتا كرخبو والا انت زي خالهم أب كلتا قمتات ماقيلهم كام زلو إيو كاب وتحذراو كوماند مكر خالتا قرزترخب حابريتا قليصهم فرقهم بارم 7 ويبسودان هجام تغيرن ينكو ورق اخي إلان انتبلوم بوغن كالو دما كمتو بيشانغول اب موافرين RSF جنرال داغالوز توقع بغبصي وي بسعود عربيا نطق علنا نمبر سودان كونه ارم 7 از عقبي يبلو من زبل قوام يسمعوا خمزلو يتحبيرهم قدم كبل اوست ارترا بشنخ بوري زود قدرون حاويسكام ابز قربا زود قدرونات بلصقنا 4 بصيحنا لهم دحري اب سلاسه رز
ዝተሓምሸሸት እታ ወሳኒ ስርሒት እስራኤል ዝኾነ ድሮን IRS ብልጽግና ምርመራን ምጽራይን ክሳብ ዝግበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ብፍላይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ሱዳን ዝገብሮ ዝነበረ ተኸታተል ዳሃሰሳ ድሮን ጠጠው ኣቢሎም ጠመተ ምውፋር ድሮናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሚያን ገይሩ ከም ዘሎ እዩ እዞም ፍልፍላት ዝሕብሮም። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዚ ኣብ ዘተኣናገደሉ ድማ ኣብቲ ሃገር ምንም ከም ዘይተፈጠረ መበል 9 ዓመት ምስረታ ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ኣብ ምኽባር ይርከቦም። ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ምኽባር ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ድማ ምድላው ውግእ ዝመስል ምንቅስቓሳትን ወተሃደራዊ መግለጽታትን ይወሃብሎም። ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ እዩ ተባሂሉ ዝተዛረቦ መደረታት ንብዙሓት ኣሰንቢዶሎም። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ንምኽፋት ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ገረሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ክልተ ጀነራላት ትግራይ ብዝለዓለ ኣማኸርትን መራሕትን ኮይኖም የማኽርዎ ኣለዉ ተባሂሎም ይኽሰሱሎም። ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ሳሞራ የኑስን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዋና ናይ ድሕሪት ሓይሊ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ተባሂሎም ይንገረሎም ከም ዘሎ ድማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ እዚ ንኽምራሕ ከም ዝተወሰነ ተሓቢሮም። ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣሕዋት ከም ዝኾኑን ቅድም ክብል እውን ብሓባር ንጸላእቶም ከም ዝመከቱን ይፍለጥ። ካብቶም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣንጻር ጸላኢ ሓቢሮም ዝተቓለሱሉ ድማ ኣንጻር ስርዓት ደርጊ ከም ዝነበረን ክልቲኦም ህዝብታት ብዘረኣይዎ ከቢድ ርብርብ እቲ ከቢድ ኣጽዋር ተዓጢቑ ዝነበረ ሰራዊት ደርጊ ከም ዘሸነፍዎን ከም ዘባረርዎን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዮም። ኣብቲ እዋን ብዙሓት ጀጋኑ ተጋደልቲ ትግራይ ንሻዕብያ ንምድሓን ኣብ መሬት ኤርትራ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እንትኾኖም ብተመሳሳሊ መንገዲ ብዙሓት ጀጋኑ ኤርትራውያን ድማ ንሕወሓት ከድሕኑ ኣብ መሬት ትግራይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈሉ ዝተሰነዱ መጽሓፍቲ የረድኦም። ስለዚ ድማ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ኮይኖም ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ እንተተቓሊሶም ንጸላእቶም ከም ዘሸንፉ ናይ ትማሊ ታሪክ ደርጊ ምርኣይ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገልጾም። ደርጊ ብሩስያ ዝሕገዝ ዝነበረን ካብ ኣፍሪካ እቲ ሓያልን ብዙሓት ዘለዎ ሰራዊትን ዝወነነን ስርዓት ከም ዝነበረ እቶም ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገልጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ እዚ ንኽመሓደር ከም ዝተወሰነ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ልዕሊ 300 ተሳተፍቲ ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጦም። እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻኢን ዘለዉ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይን ኤርትራን ዘጠቓለለ ኮይኖም ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብኸመይ ጽምዶ ፈጢሩ ናይ ሓባር ጸላኢ ምክት ኣብ ዝብል ዓብዪ ጉዳይ ትኹረት ዝገበረ ከም ዝነበረ ተፈሊጦም። እዚ ዜና ሃይለ ደደቢት ብሰበር ዜና ዘመሓላለፎ እንትኸውን ብሚድያ ዘይንገሩን ሕወሓትን ህግደፍን ዝፍጽምዎም ዘለዉ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ እዮም። ስለዚ ድማ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እንተጀሚሩ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንተጀሚሩ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ ከም ዝስለፍ ዝረኸብናዮ ምስጢራ ሓበሬታ የረድእ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ትግራይ ፈሊኻ ወይ ድማ ኤርትራ ፈሊኻ ምውቃዕ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊታ ዝቐረየት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል ትልሙ ከም ዘይሰርሕን ካሊእ ትልሚ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝግደድን እናተገለጸ ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቦም ዝሃቡ ምሁራት ከም ዝገለጽዎ ብልጽግና ንኤርትራ ንምውቃዕ ምስ ትግራይ ዕረቁን ኢሉ ሽማግለ ናብ መቐለ ክልእኽ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጾም። ይኹን እምበር ድሕሪ ሕዚ ኣብ ጉዳይ ብልጽግና ውሳነ ዝመሓላለፍ ብሕወሓትን ህግደፍን ጥሙር ሓይሊ እምበር ብሕወሓት ጥራሕ ወይ ድማ ብህግደፍ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም። ህወሓት ኣይቅበሎን ዝብል ተሪር መልሲ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም። ብልጽግና ንሕወሓት ካብ ፖለቲካ ንምእላይ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ካርዲ ከም ዝመዘዘ እናተጸብጸበ ይርከብ። ብልጽግና ሕወሓት ንምድኻም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ነዲፋ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐት ፍልፍላት ይሕብሮም። ኩባንያታት ትእምት ምእጋድ ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ኣንጻር ሕወሓት ዝኾነ ሓይሊ ምምስራት ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳድን ሸቐጣ ሸቐጥን ገደብ ምግባር ናይ በጀት ገደብ ምግባር ዝመሳሰሉ ሜላሃት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ንምድኻም ተግባራዊ ዝተገበሩ ፕሮጀክትታት ብልጽግና ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዮም። ብልጽግና በዞም ፕሮጀክትታት ኣቢሉ እውን ህዝቢ ትግራይ
ትግራይ ኣብ ከቢድ ስቃይ ክቅጽል ይገብሮ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት በቲ ዘለዎ ኩነታት ክቅጽል ከም ዘይኽእልን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መፍትሒ ከም ዝረከበን እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕወሓት ንትእዛዝ ብልጽግና ኣይቅበሎን ክትብል ተሪር መልሲ ከም ዝሃበት ተሓቢሮም። ብልጽግና ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ድሕሪ ምውሳን ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ዝፍለጥ እዮም። ሕወሓት ነቲ ብልጽግና ዝለኣኾ ደብዳቤ ከም ዘይቅበሎ ዝፍለጥ እኳ እንተነበረም ኣብ መንጎ ጀነራል ወዲ ወረደን ኣብይ ኣሕመድን መረፃ ብዝምልከት ዝገበርዎ ዘተ ብዝምልከት ግን ንኹሉ ዘይተመለሰ ምስጢር ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ተፈሊጦም። ኣብይ ኣሕመድን ጀነራል ወዲ ወረደን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተደጋጋሚ ዘተታት ዝገብሩ እንትኾኖም ምስ መራሕቲ ሕወሓት ግን ዝኾነ ይኹን ዘተ ኣይገብርን ክብል ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኣበየ ፍልፍላት ይሕብሮም። ስለዚ ድማ መርገጽ ጀነራል ወዲ ወረደ ክሳብ ሕዚ ግልጽ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነም ሕወሓት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎና ስለ ዘሎ ዝኸፍአ ሓደጋ ከጋጥሞ ኣይኽእልን ክብሉ ተንተንቲ ይገልጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕወሓት ንደብዳቤ ብልጽግና ተሪር መልሲ ከም ዝሃበ ተፈሊጦም። መልሲ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ግዝኣት ትግራይ እንተይተመለሰን ሕወሓት ዘይተሳተፈትሉ መረፃን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ከም ዝኾነ ድማ ረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ነሲዑ ድማ ብልጽግና ቀጻሊ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ብዝምልከት መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝርከብ ተፈሊጦም። ሓደ ተንተንቲ እውን ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ብምእዋጅ መረፃ ንምንዋሕ ከም ምኽንያት ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እናገለጹ ይርከቦም። እምነ ኩርናዕ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ንምቕማጥ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ተረኺቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ጀነራል ማሾ በየነም፣ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል ትግራይ ተጋዳላይ ሹሻይ ግርማይ፣ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር መሐመድ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮ እውን ይርከቦም። ኣመራርሓ ዞባሃትን ወረዳሃትን ኣመራርሓ ቦርድ መዘክር ሰማዕታት ትግራይ ኣሕፈሮም ኣመራርሓ ፖለቲካ ውድባትን ሓፋሽ ማሕበራትን ስድራ ስዋዓት ኣቦታት ሃይማኖት ተመዛበልቲ ወገናት ተማሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ከተማን ትጮ ሓዊሶም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ተረኺቡሎም። ናይ ሎሚ ዜናሃትና ኣብ ዘብቂዑሎ ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን